Dili kay kuan na bukid kina good. Mga taxi na musaka dia kuan jud nang kontrata na gyud. Og 3,000. 2,500. Mahal to bisag mapunan lagamay mong 3 years ma'am. Mahal lang ba puno-puno taon. Pero diretso lang tangad to. 3,000. Bada? Let's go. Tony. Yes. The 3 destinations that we're going to go is in the mountainside. Pila ka Bukid mo na ma'am. Pila ka kilometro, sir? Di man kana lagyo pero ang problema nga tangas sige ba. Because it's in the uphill. And sir 3,500 lang. that we can book him, bring us to one place, wait, and then go to the next place and wait, and then go to the next place. Apel ni mo Taoist Temple. Pwede ra oh. Next to the next steps, and then he will pila 3,500 lang. he got a whole package of 3,500 for the 4 destination because it's in the mountainside. What do you think? If you think it's fair, I'm good. Okay. Okay. Okay sir. So magpaabot ka bisag sa Mirasa. Antod kadlawon? Di po kadlaw. Hangtod hapon-hapon ba kay basin Mo may lagi. sunset. Mo lagi oh. Sige. Oh, we just pick up Juname and then we'll go for wala lang agianan ng nindot. Pero ugol-duol ra ba? Kuan. Maguran sa tas bukid. Sige. Unahon sa natong bukid. Tagaan lang tamo kuan lain nga kanang suryanang gamay unya. Layo ra po ng Siraw. Kuan ang atong adtoon Taps, Temple of Lea Okay. o Siraw kana na tulo. Siraw. Mountainside. Nalay Kyoto. Binami sa matog Kyoto. Amado ta Kyoto. Oh. Di lang tawag tog Siraw. Kay maurang gyapon ang adto dito, ang mga buwak dito. Mauras Kyoto. Maur mas Kyoto nya ra nagwanuan pa. Kyoto na lang. Kyoto, Siraw, aganing Taps o Temple of Lea. Naog sa Tawis. Naog tas Tawis. Kunya, last ang Santo Niño. Pwede na po. Oh. Kabalik naman, paulogsong naman. Kaya wala po ni sa Santo Niño. Kanang Magilay. Magina, 3,000. What did they say a while ago 3,500. about it wasn't going to rain? Pero wala masiguro iwan na dito na no. I think later on it will stop. Besides we just Oh, we're, it ain't bothering me. yeah. Our last stops will be the church in Cebu City. It's nice structure. Okay. Kanya igpabalik na namo dito sa kanang kuan sir sa Loisa. I-select sa lagi sir. Pwede na gyapon. Pero magkagi niya ng kuan tulay. Asam dahil nyo ma'am. Balik niya to. Di ba taga Cebu ka? Buhol mi sir. Buhol din nyo? Oo, gawas. Sorry. I told them we're just gonna ride the longest bridge. Because we never been there. We just saw it. By the time it's already possible, it's already 5, so there will be a lot of lights. It will be nice. Ang masahiro di pas ang tawagan tagadi kasi na pero sa ka po Break back. May udto na back. Ang katong Kyoto Is part that ba? Cebu Dito ro City? Temple of Lea Yes. no? Mula house ro tatong karsada sa Temple of Lea nga tungod sa Kyoto. Kopya yung paliog part ng kuyang Kyoto. Otto mata lang ila sila smariba ko repita maligong doon kami pasero ng papuhali niya kaya nang tawagan nas 100 ay
chat lang. Kapit ba? Kapit. Nag-message Tagoyangki. ako sa Tagoyangki kayo. Maria. Siding ko ito. Tagoyangki kayo. Oh, i-mention lang si Roland. Oh, dili naman to siya sa group chat, ma'am. Kawa ay 101 man ay cancel. Ginaro nung sila ka 101 man ay kagwa nga ay. Oh, Roland ra kay. Aron kung na siya mga pangutana man ba, mga tubag ra pud nimo diretso pa. Ah, sige. Ah, sa group chat lang ma'am, sige. Ang timing sa Gino nga 101 no? Pero base mo na ikuha sa bukid. Base. Mamauli na tayo mo kapon. Oo. Nana dito mong kauban? Oh, danas pero uno. Ayaw. Isuro lang naman dito. Nindot ang buhol suruyan. Ha? Nindot kayong buhol. Nasuroy na ang pusko. Hindi rin nalagpon. Pero taga buhol mo. Oo. Asa dapit? Talipon. Daghang ikaw mga kauban taga Itapi. Doon na. Naglugar ng buhol. Daghang kayong sikat yung mga lugar nga ano ba? Oo. I just thought that we ride a taxi there and then we just go out and then when we were done in the area we just get another taxi. But this is the only time. Yeah, so it's a little the package. Knowing us while we're roaming around. We go to Kyoto because it's kind of nice in the pictures. It's kind of Japan. It's not really Bohol. There's no yet. Maybe we could come and cut some videos.